Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program saya di mana saya sedang memuat naik buku saya yang kedua, Dr. Lee's Method Grammar Level 2. 40 bab semua grammar diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atas permintaan pembeli-pembeli saya. Jadi saya pun sudah sampai ke penghabisan buku ini. Sudah sampai ke bab ke-38. 38, 39, 40 habis. Setiap muka surat, setiap soalan, setiap bab sudah saya muat naik dalam channel saya. Jadi sekarang kita ke bab ke-38, video yang pertama. Statements and questions. Statements maksudnya ayat, questions maksudnya soalan. Muka surat 122 jikalau kamu mempunyai buku ini. Exercise 1. Positive statements. Positif maksudnya tidak ada not. Positif maksudnya kita bersetuju, kita mengakui. Jadi bagaimana kita tukar, ya? Bagaimana kita tukar ayat positif kepada soalan positif, contohnya. So, jikalau kamu mempunyai buku, senang. Kalau tidak mengapa juga. Sebab exercise 1 itu memang begini. Tidak ada ayat. So, he is adalah statement. Kalau is di belakang orang, di belakang he atau di belakang benda, di belakang binatang, maka ia penghabisannya ialah titik noktah. Tetapi kalau kita pindahkan is ke depan, is di depan, he seterusnya, he berdekatan, di belakang, he itu huruf kecil, maka ia menjadi soalan. Tengok saya, lupa pula ya. Jadi ini adalah soalan, jadi mesti ada tanda soal. Okay. So he is ayat, is he soalan. You will, shall I. You menjadi I. Will I pun okay, tapi biasanya kita menggunakan shall I. Shall digunakan untuk I dan we sahaja. Okay. You will menjadi shall we. Jadi maksudnya you will boleh ditukarkan kepada shall I ataupun shall we. Okay? Jaranglah kita cakap will I. Sepatutnya shall I. We are ayat, are we soalan. You have ayat, have I, you menjadi I. Have I soalan. He will ayat, will he soalan. They should ayat, should they soalan. Jadi pindah tempat sahaja. Pindah tempat sahaja. Jadi kita tengok baik-baik. Orang di depan ayat, orang di belakang soalan. Itu sahaja. Pindah tempat. It had ayat, had it soalan. He was ayat, was he soalan. They would ayat, would they soalan. He can ayat, can he soalan. So ingat, ingat ini semua. Is, shall, are, have, will, should, had, was, would, can. Kalau di depan sekali perkataan pertama ia akan berakhiran dengan tanda soal. Tetapi jikalau is, will, are, have, will, should, had, was, would, can di belakang orang atau di belakang ganti nama, maka ia berakhiran dengan
titik nokta. Ya, menjadi ayat. Ini menjadi soalan. Faham kan? Sekarang kita ke exercise 2. Exercise 2 itu memang ayat, tapi saya bermula di sini dulu. Tengok, must, will, has, shall, could, must, shall, can, will, am, could, are. Kalau di belakang ganti nama, di belakang orang, binatang, benda ataupun tempat, ia adalah ayat. Jadi berakhiran dengan titik nokta. Tetapi jikalau must, will, has, will, could, must, will, can, shall, are, could, are di hadapan ganti nama, di hadapan orang, binatang, benda, tempat, maka ia berakhiran dengan tanda soal. Ia adalah soalan. Oke? Jadi yang pertama, you must menjadi must you. They were menjadi were they. Tengok, yang they itu sudah tukar ke huruf kecil. She has menjadi has she. I shall menjadi will you. We could menjadi could you. You must menjadi must I. Soalan. I shall menjadi will you. She can menjadi can she. You will menjadi shall I. I am menjadi are you. It could menjadi could it. We are menjadi are you. Tetapi ini, latihan ini adalah ayat penuh. Jadi biar saya membacanya. You must listen to your parents' advice. Ayat. Sebab you di hadapan, must di belakang. Maka ia adalah ayat. Waktu kita tukar ke soalan, pindah must ke depan. Must you listen you must. Jadi sebenarnya must you listen to your parents' advice? Boleh tak? Biar saya tengok di apakah jawapan yang saya bekalkan ya. Ya, sepatutnya must I. Jadi betul. So biar saya ke sini. You must listen to your parents' advice. Must I listen to my parents' advice? Ya, you menjadi I. Okay. Must I listen to my parents' advice? They were cleaning their house the whole morning. They were, pindah were ke depan, terus menjadi soalan. Were they cleaning the house the whole morning? She has given her son some money. She has, ayat, has she, soalan. So, has she given her son some money? Tanda soal. I shall visit my uncle in Besut tomorrow. I shall menjadi will you. Will you visit your uncle in Besut tomorrow? We could complete our assignment on time. We could menjadi could you. Jadi we dan I menjadi you. Could you finish your assignment on time? Or complete your assignment on time? You must tidy up your room before you go out. You must menjadi must I. Must I clean up my room before I go out? I shall go shopping with my sister next Saturday. I shall menjadi will you. So will you go shopping with your sister next Saturday morning? Or next Saturday? She can carry that big basket of fruits. She can, ayat, can she, soalan. So, can she carry that big basket of fruits? You will meet your parents when they come home. You will menjadi shall I atau shall we, okay? Shall I meet my parents when they come home? I am making a kite for my little brother. I am menjadi are you. So, are you making a kite for your little brother? It could climb up the coconut tree. Could it climb up the coconut tree? Tanda soal sebab could di depan, I di belakang. We are playing badminton in the school hall. We are menjadi are you. We menjadi you. I pun menjadi you. You menjadi I. You menjadi we. So, are you playing badminton in the school hall? Question mark. Tanda soal. Okay, begitu sahaja bab lesson 1 and 2. Video yang seterusnya exercise 3 and 4. Ini banyak exercise, jadi banyak video.
Oke, sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan untuk sesiapa yang ingin membeli buku saya, sama ada level 1 ataupun level 2 ataupun kedua-duanya sama sekali, sila WhatsApp kepada saya. Dan jikalau kalian ingin belajar pertuturan ataupun lisan dalam bahasa Inggris, silalah ke TikTok ataupun Instagram saya. Sekian, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.